تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے عمران خان کے ساتھ جا کے ڈسکس آپ کہیں تو ان کو پریشر ڈالیں, سیدھی سی بات ہے پریشر ڈالیں. ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں پریشر ڈالو, اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اس کو پریشر کو ان کے اوپر کیوں نہ استعمال کریں. یہ کون سے کوئی نیک لوگ ہیں, یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرو جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے. تو اس لیے سہیل افریدی نے کہا کہ ہم اپنے مطالبہ لے کر جب ان کا جوائنٹ سیشن ہوگا ہم ادھر آ جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ آئیں گے, دنیا دیکھے گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح ایریاز میں لگے, لوگوں کا سوشل ویلفیئر بہت ضروری ہے, ان کی فلاح کے لیے لگے. تو یہ عمران خان خوشی سے خرچنا چاہتے ہیں. تو آپ جا کر آج کل بجٹ کے اوپر ان کو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے وفاق کو, بلکہ سہیل افریدی کہہ رہے تھے ان کا جو رائٹ ہے وہ پیسے بھی نہیں دے رہے, جو ان کا حق بنتا ہے صوبے کا وہ بھی نہیں دے رہے. تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے عمران خان کے ساتھ جا کے ڈسکس آپ کہیں تو ان کو پریشر ڈالیں, سیدھی سی بات ہے پریشر ڈالیں. ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں پریشر ڈالو, اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اس کو پریشر کو ان کے اوپر کیوں نہ استعمال کریں. یہ کون سے کوئی نیک لوگ ہیں, یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرو جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے. تو اس لیے سہیل افریدی نے کہا کہ ہم اپنے مطالبہ لے کر جب ان کا جوائنٹ سیشن ہوگا ہم ادھر آ جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ آئیں گے, دنیا دیکھے گی. اگر یہ مطالبہ نہیں مانا گیا ملاقات کا تو بجٹ پھر پیش کریں گے نہیں کریں؟ مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ پتا ہے کہ پہلے یا آئیں تو صحیح نا اسلام آباد میں, وہ وفاق سے اپنا حق بھی مانگنے آئیں گے, عمران خان کا بھی کے بھی حقوق مانگنے آئیں گے. تو یہ مجھے بتائیں بجٹ ضروری ہے حکومت کے لیے, یا ایک عمران خان کا وزن اتنا ہو گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی ہے, وہ یہ قربان کر دیں گے بجٹ کو عمران خان سے نہ ایک ملاقات نہ کروانے کا. آپ بتائیں یہ کتنا ڈرے ہوئے عمران خان سے, ان کو کہیں نہ ڈریں, عمران خان کی ملاقاتیں کروانے دیں. ان کا خوف ہی ظاہر ہو رہا ہے, 8 مہینے سے بند کر دیا ہے. خوف زدہ تو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ملک چلا رہے ہیں, تو ڈرے ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں. پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا کہہ رہے ہیں ہم ڈرپوک ہیں, نہیں, یہ پاکستانی قوم مضبوط ہے, جو جیل سے نکل کے آتے ہیں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ڈرپوک نہیں ہوتے. شروع میں ہم نے دیکھا, آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب خان صاحب جیل گئے تو بڑی تعداد میں مطلع آتے تھے, جیل کے باہر بھی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لیکن اب آپ کا بھی کیس چلا, یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر مطلع نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں گیا ہے, ہم اپنا کیس ماشاءاللہ سینئر وکلا ہم وہ پورے مطمئن ہیں, اپنے لائر سے فیصل ملک صاحب پورے مطمئن ہیں, تو ہمیں کسی کی تو نہیں. ہاں, عمران خان کے کیسز لگانے ہیں, سپریم کورٹ میں لگوانے ہیں, ہائی کورٹ میں لگوانے ہیں, وہاں سینئر یہ جو باقی پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ادھر ضرور جائیں اور وہاں جا کے لگوائیں. ابھی کافی کیسز ہیں ان کی, جو علاج کے کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, ہم نے آج بھی ریکویسٹ کی ہے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی سزا ہوگی آپ کو؟ وہ حسن ایوب نے تو ٹی وی پہ بتایا تھا, وہ آپ کے چینل پہ آتا ہے. اچھا, وہ اس سے تو 6-7 سال بتائی ہوئی ہے. میں ایک عرض کر دوں, دیکھیں آپ نے پوچھا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں امید کرتا ہوں اگر عدالت اس کو اس مواد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے جو سماع مصر میں موجود ہے, قانون اور آئین کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بڑا کلین ایکویٹل کا کیس ہے, اور ہم امید کرتے ہیں عدالت انصاف دے گی انشاءاللہ تعالی. اور انصاف تب ہوگا جب سارے میڈیا والے ہمارے ساتھ جیل میں ہوں گے, باہر ہوں گے. میری بات سنو, ہم نے تو لوگوں کو نہیں بتایا تھا, ہم نے تو آپ کو بتایا تھا. آپ نے اگر لوگوں کو بتایا تو انتشار, جو کہ آپ نے اچھی بات کی تھی, آپ نے غلط نہیں کیا تھا, لیکن اگر ان کی سوچ سے دیکھا جائے, ہمارا تو کام ہے بتانا نا, آپ کا ڈیوٹی ہے, لوگوں کے پاس جانا ڈیوٹی ہے, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک کوئی بات نہ پہنچے, لوگوں کا گلا دبا دو, لیکن 25 کروڑ لوگ ہیں, بڑے جاندار لوگ ہیں. آپ نے قسم اٹھائی ہے ہم کو ساتھ لے جانے کی. نہیں, آپ اگر جیل جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اچھی چیز کی تھی, آپ نے لوگوں تک جو پیغام پہنچایا, تو یہ جو آج کل جیل میں ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگ جا رہے ہیں, باہر جو بیٹھے اوپر بیٹھے ہیں وہ تو سارے ڈاکو چور ہیں.
तो आप हीरोज हैं अगर आप जेल जा रहे हैं, जेल के अंदर ही खबरें भी नहीं करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले मीडिया बंद किया जाता है। जो एक जब टायरेंट आता है, यजीद आता है, सबसे पहले लोगों से घबराता है, तो सबसे पहले लोगों पे ये पैगाम बंद करेगा, लोगों का मैंडेट चोरी करेगा, लेकिन आवाज बंद नहीं हो रही लोगों की, मीडिया तो और आपके दौर लोग में डरे बड़ा भी बंद नहीं है। हुआ। हाँ, खान साहब के दौर में मीडिया बड़ा मुश्किल में रहा था। नहीं, खान साहब का दौर नहीं था, भाजपा का दौर था, और खान साहब लोगों को आजाद कर, वो डालता था अंदर, खान साहब आजाद करते थे, याद रखो। मुझे ये बहुत बुरा लगा। मैंने कहा लगता है कि इनको तारीख नहीं, मैंने कहा उनको कि आपको लगता है पंजाब की तारीख नहीं पता, आपको पता नहीं है कि जो लाहौर शहर था, कायदे आजम ने करारदाद कहाँ पे आके अनाउंस की थी, लाहौर में। लाहौर पूरे इंडिया का पॉलिटिकल कैपिटल होता था, पंजाब में था। यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू हुई थी लाहौर से शुरू होती थी, और पंजाब को आइंदा कभी इस किस्म की मुझे पसंद नहीं आई थी, और करनी भी नहीं चाहिए। पंजाबी दलेर कौम है। हम बहुत छोटे थे 1971 में, जब इंडिया के जहाज आ रहे थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, वो सायरन बजता था कि आप वो मोर्चों के अंदर चले जाओ, छुप जाओ जाके। पूरा लाहौर शहर छतों के ऊपर खड़ा था, सारे, अगर इंडिया का जहाज गिरा सब ने ढोल बजाए। ये कोई डरपोक लोग हैं, देगे भर भर के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए ट्रकों में लाद के। ये जंग थी जिसके अंदर लोग देगे अपने सोल्जर्स को खाना खिलाने पहुंच गए। तो ये मुझे बताए कि ये कौन कहता है कि हम डरपोक हैं, और कौन कहता है पंजाब, ये इस किस्म की बातें आपस में, ये लगता है कि जान के साजिश की जा रही है पंजाब के खिलाफ, कि जी बड़े डरपोक हैं, बड़े बेगा, ये किस किस्म की बातें हैं। दलेर कौम है, गैरतमंद कौम है, और जबरदस्त कौम है। पंजाब में इस किस्म की बात नहीं पसंद आती, और ये पंजाब के लिए खास तौर पे पैगाम है कि मत ये बातें सुनो, और मत अपने आप के बारे में ये कहो, अपने आप पे फख्र करो। आप एक पाकिस्तानी हो, और अपने आप को अलहदा करके इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये दो चीजें थी। बाकी रह गया इमरान खान की जो कैद तन्हाई है, हमारे लिए जो असली मसला, मेरा केस भी नहीं है, जेल में डालते हैं डाल दें, हमें सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान जो पाकिस्तान को जिसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि उनको कैद तन्हाई में 8 महीने से रखा हुआ है। इमरान खान के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन में रखा हुआ है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इमरान खान के को ना किताबें दी जा रही हैं, ना अपने बच्चों से बात कराई दी जा रही है, ना उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। हम ये जो चीजें मांगते हैं, जिसके लिए हम एहतजाज करते हैं, ये तो वो चीजें जो इमरान खान के लीगल राइट्स हैं। आप ये देख लें कि जो कानून कहता है उसको तो ये नहीं फॉलो कर रहे, ये हर कानून तोड़ रहे हैं, ये मुजरिम है। ये जो हुकूमत है ये मुजरिमों की है, ये हर कानून यहाँ पे केस भी झूठे हैं। ये इस वक्त दहशत के साथ पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन इंशाल्लाह हम खड़े हैं, हम भी खड़े रहेंगे, इमरान खान के लिए आवाज भी उठाएंगे, पाकिस्तानी भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। अपने मुल्क को जोड़ के रखना है, सारों को कहूंगे अपने मुल्क को जोड़ के रखें, और हमें इसके लिए इमरान खान की सख्त जरूरत पड़ गई है। ये वो वक्त है जिस वक्त इमरान खान को बाहर होना चाहिए, ताकि इमरान खान सबको समेटे और जोड़ के रखे। तो आप दुआ करें इमरान खान के लिए कि जल्द उनका इलाज भी हो, उनकी कैद तन्हाई खत्म हो, और इंशाल्लाह फिर आप लोग जब सब निकलेंगे तो इमरान खान आजाद भी हो जाएंगे। मैडम ये बताइएगा, खान साहब जेल में है, आपका केस भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में आपको भी सजा हो जाए। तो ना ही खान साहब रहा हुए, ना उनका इलाज आपकी मंशा के मुताबिक हुआ। अब आप भी अगर जेल गई तो पीछे क्या सूरत हाल रहेगी? जाहिर है अभी हम देख रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी से पार्टी में थोड़ी बहुत जान है। और दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता हफ्ते आपने सुहेल आफरीदी से कहा था कि जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी आप ये मुतालबा करें, तब तक आप बजट पेश ना करें। देखिए, हमारे लिए एक ही मकसद है, इमरान खान, ठीक है, और हमने उनके लिए जद्दोजहद भी करनी है, उनके लिए जंग भी लड़नी है। तो हमने उनका साथ मुतालबा किया था कि एक दफ़ा पिछले साल भी जब अली गंडापुर बजट का ये कर रहे थे, तो इमरान खान ने कहा था मेरे साथ आके पहले इसकी डिस्कस करो, मैं देखना चाहता हूँ कि सरप्लस कोई ना हो,
और सारे पैसे लोगों की सोशल वेलफेयर पे लगाओ, क्योंकि आपको पता है इमरान खान कहते हैं लोगों ने मेरे पर एतमाद किया था, ये मुझे एतमाद करके वोट दिया है, तो इसके लिए मुझे आके बताओ कि किन एरियाज में आप लगा रहे हो। उस पे इमरान खान शौकत खानम चलाते हैं, नम्बल का है। इमरान खान की जो खुशी होती है ना, हम जेल में से बता रहे हैं, इमरान खान कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि सही एरियाज में लगे, लोगों का सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी है, उनकी फलाह के लिए लगे। तो ये इमरान खान खुशी से खर्चना चाहते हैं। तो आप जाकर आजकल बजट के ऊपर इनको इतनी मुसीबत पड़ जाती है वफाक को, बल्कि सोहेल अफरीदी कह रहे थे उनका जो राइट है वो पैसे भी नहीं दे रहे, जो इनका हक बनता है सूबे का वो भी नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि आप पहले इमरान खान के साथ जाकर डिस्कस, आप कहें तो सही, इनको प्रेशर डालें, सीधी सी बात है प्रेशर डालें। हम तो तब से कह रहे हैं प्रेशर डालो, अगर आपको मौका मिलता है इनको उसको प्रेशर को इनके ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। ये कौन से कोई नेक लोग हैं, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके साथ उसी तरह डील करो जो ज़बान इनको समझ आती है। तो इसलिए सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम अपने मुतालबा लेकर जब इनका जॉइंट सेशन होगा हम उधर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आएंगे, दुनिया देखेगी। अगर ये मुतालबा नहीं माना गया मुलाकात का, तो बजट फिर पेश करेंगे नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि पहले या आए तो सही ना इस्लामाबाद में, वो वफाक से अपना हक भी मांगने आएंगे, इमरान खान का भी के भी हकूक मांगने आएंगे। तो ये मुझे बताएं, बजट जरूरी है हुकूमत के लिए, या एक इमरान खान का वजन इतना हो गया है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी है, वो ये कुर्बान कर देंगे बजट को